Hello, welcome back to my channel, Naga. Mui ajido holedo. Eita PhD researcher mano. Tai naga mano laga history. Ekdom phal bhara koi gina thaka laga. Mui itu dekhai di bole ajido ahi gina ase. Bishi manu bi amikan nishina choto manu kange bishas koro na pare. Holebi inaga PhD researcher mano. Or assistant professor kurigina aha mano. Itu kan kitia itu naga history itu kan bama para analyze kurigine itu research kurigine koi dia tamte bishi manu bi bishas koro para laga aita ase itu bra moi ajitai laga speech moi itu amun thaka dekhai dibo itu bishi lamba ase tai laga words kan katibo pare laga binnai itu bra bishi lamba ase lebi viewers kan abani kan first to last talaga kotha hunibi abani kan hunigina aha aro first to last itu hunishe hole naga laga history do kote para ahishe aro kineka ase aro kineka hobole ase itu sob jani jabo idura abani kan lamba ase holebi time digine first to last itu sai devi hogine moi itu request kore ase moi itia dekhai dibo kotha kwa hote I first salute the pioneers, the founders, the progenitors of NNC. Taikan bishi manua itia thakanai holebi taikan nimide amakan laga naga. The world knows us because of our NNC movement, NNC principle, philosophy, principle, fundamental principles of NNC. Idem de ami first to hole targan ke salute kurigine. Ami itu din te ahigine opportunity pa to apna khan nimite ase idem de ami bishop khushi kurigine apna laga naam debi moi jaigini Naga brothers khan sisters khan logo bi iniga gathering de jabo goigini aji ahijede. At least ami kobo para tole the philosophical part, the critical review visit of our movement itu intellectual academic point side phine ami ahigini kotha kobo paribo neki oigini kwa moi ekta duita reason loigine aji aha to moi kobele mon ase moi laga baba bi undivided NNC undivided federal government থাকা টাইমতে টাটার করিগিনি তাই একদিন জঙ্গলতে যাইগিনি আর্মি খান লাগা রাউন্ডস অফ বুলেট তাইকে মারা তো তাই এসকেপ হইছে হলেবি আর্মি খান লাগা বুট আর্মি খান লাগা গান বাক এসকেপ করিব না পারিগিনি তাইকে বেশি ব্যায়াম para মারিগিনি জঙ্গলতে ফেলাই দিছে মুরিছে কইনি ফেলাই দিছে ওসরতে থাকা খান বস্তি খান খেতিতে আহিগিনি তাই লাগা আওয়াজ শুনিগিনি তাই উঠাইগিনি ahini taike treatment dise itu time te hole hospital bi nai murgi gahori guru kota to kanhi medicine nisnai taike paligine tai tate pra zinda hoise hole bi amar laga baba to lifetime te dusra bimar ku nai hole bi itu army khan laga mara mari to hi bukhi gine 30 years back tai murise idem de moibi baba laga nam parabi family victim family ase idem de ahigine kotha kobo pare ne ki ogini ekta reason dusra reason to hole 1989 87 to 92 de moi Jawaharlal Nehru University Delhi te moi research kori ase moi research kora time te 89 hi alo bla amakan 14 independent day celebrate korise naga khan Delhi te thakang so matise amar university de northeast kan pura matise indian manu khan bi amakan ke support kura adivasi tribals kan bi thake amakan publicly program bi preparing kurigine in the heart of the university amakan independent day celebrate kurise ido kura pasote 2-3 din de amakan ke saman kurigine home ministry vice chancellor JNUSU de bi strong ase communist oriented university ase amakan ke sumon gorigini tumi kan
বেছি guilty কৰিছে ইটো বন সাইন কৰিবি বন সাইন কৰা তোলে নাগা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডে সেলিব্রেশন টু কন্ডেম কৰি দিবি কোন মানুহ পার্ট কৰিছে ইটো খান কন্ডেম কৰিবি কইনে কন্ডিশন দিছে আমাখান তিনজন যাইছে একজন তো yes yes we can do it বেছি আরাম পৰা কৈছে দুইজন একজন একটা তো তাংখু সাথী আছে দুইজন চাই থাকি কিনে মইতো কৈছে আমাখান কিতাবি ইটো বনটো একসেপ্ট নকৰিব Naga history tumi khan bhi jane intellectuals tumi khan jane amakan movement kora to jane idom de ki hole bi amakan dole itu bon sign na koribo koi gine amakan work out hoje ido time de esi jamir to chief minister yate korigini tate Delhi Rajya Sabha te MP korigini thakise hockey she to governor Himachal Pradesh te korigina higini CM kora time de amakan iniga kora time te tai ki jai gine kotha gobo ko ine koise holebi itu agode amagan chethi legi gine 30 nishina chethi legi gine embassy khan pura address kori gine Delhi te shanti pat to hole it's all packed with embassies motorbike logine amagan itul chethi logine embassy te pura round kori gine philai dise तो ताते लेखा तो amakan naga kan to 14 August celebration kori dise hole bi inega kura time te home ministry te university te student union pura SFI ABVP AISF ABVP to BJP laga student wing SFI AISF kan communist laga NSUI to congress laga pura university kan to hole student union amakan ke protest kori gine amakan ke charge kori no laise বেশি ঝামেলা হয়েছে ইরম তো আমাখান চিঠি লিখি কিনি আমেরিকান ব্রিটিশ ফ্রান্স অস্ট্রেলিয়া চায়না কি সব তে ফেলাই কিনে আমাখান নাগা খান 14 আগস্ট ইন্ডিয়া দিল্লিতে সেলিব্রেশন করা তো হলে দামকি দি কিনে আমাখানকে জেলতে পাঠাই দিব ইউনিভার্সিটিতে ঠাই দিব ইনেকা করি কিনে ইনিকা হয়েছে ইনিকা হয়েছে কইলে reason ekta bi nai amakan 14 August celebrate kurani midehi ase inega lekhi kini pura philai dise aro ito pesa de jagina SCG America koine apnara amakan ke rescue koribi ito laga kotha nai hole bi since you are representing the Naga people in Delhi in India in Delhi apnar ke ito information dibo bole ahise de koine koise SCG America to amakan ke koine tumi khan chokra khan pakla hojo koine আমাখান মই চিফ মিনিস্টার করিগিনি নাগাল্যান্ডে থাকা টাইম দেবি এনএনসি ফেডারেল খান কে পাবলিকলি আহি কিনে ফ্ল্যাগ হসবি করিবলে বন করিগিনি পিছে পলাই থাকে তুমি খান ইন্ডিয়া খান কে লড়াই কোনে ইন্ডিপেন্ডেন্ট করিগিনি আহি কিনে দিল্লিতে মানু লাগা কিচিনতে যাইগিনি ফ্ল্যাগ হোস করাতো কি করে আছে কইগিনি আমাখান কে গালি দিছে হলে বি এনেকা কৰি দিছে কই কিনে কৈছে আচ্ছা মই যাই দে হোম সেক্রেটারি লগৰ কথা কব কিনে 2-3 দিন পাছতে আকু মাতিছে যাটো তাইতো আমি লাগা পার্ট কৰি দিছে কই কিনে হোম সেক্রেটারি কে কৈছে তুমি খান তো হলে ইটো খান ছোকরা আছে হট ব্লাডেড ইয়াং জেনারেশন আছে একু বই না কৰি কিনে কৰিছে তুমি খান ইটো খান কে সাজা দিব কই কিনে দুরিবি ইউনিভার্সিটি পে পতাবি মারিবি কইলেবি তাই খান তো ইটো ইস্যু তো ইন্টারন্যাশনালাইজ করি কিনে এমবেসি খান সব পুরা চিঠি লিখি কিনে পাঠাই দিছে দে কই কিনে তাই ইটোহি কইছে ইটো পাছতে একো কৰা নাই হলেবি আমাখান তো ইউনিভার্সিটিতে বহিবলে বেছি দিগদার থাকা টাইমতে ইন্টেলিজেন্স ডিপার্টমেন্ট কি আহি থাকিব আমাখান না থাকাতে আহি কিনে হোস্টেল খুলি কিনে আমি খান লাগা কিতাব কি সব read Korea. Idem de moi itu nimite bi. Aro itu tu hole the only first time and only time Naga khan tu flag logini Delhi te utha tu itu hi ase obla kogini itu nimite ami itu hi damdabi koy ase. Thirdly, zapo pizo mura time te ami tai laga tribute lekhi gini itu tu Delhi airport te bi yete funeral thakatam te moi ahibo para nai. बीमार होइने हले भी इटु फ्यूनरल ते ताई लगा ट्रिब्यूट भी আমাগান লেখি কিনি পুরা নিমিতে ইটো একটা দুইটা রিজনস নিমিতে বি আমি বি আহি কিনি ইতে আপনার খানকে শেয়ারিং করিব পারে নাকি লেজিটিমেসি রাইট টু অল বাসে নাকি কইনি ইটো নিতে হি আপনার খানকে কই আছে দে
আমি বি টিচাৰ লেকচাৰ কৰা মানুহ আছে তুমি আজি কথা কইলে অলপ টিচাৰ লাগা কথা নিচিনা বি কৰিব আমাৰ মুভমেণ্টে এতিয়া তিনটা জেনেৰেশ্যন পুঞ্চিছে ফাৰ্ষ্ট জেনেৰেশ্যন 1946 to 1960 practically involved ekta mind ekta focus second generation 1962 statehood para new leadership new group origine Shillong Accord 75 split of NNC into NSCN 1980 top to second generation ase bhabi ase post 1975 para 2015 framework agreement 2017 te every position our itia top final now talk to third generation ase first generation kando hole practically involved hoise second generation kando hole partly involved ase third generation kando hole first generation logo communication nai first generation kando hole educated intellectuals bisnai second generation te intellectual educated bishi ase hole bi tai khan to ki jane itu to first generation para primary source tehi information paigine continuity first generation aro second generation ityabi connection ase hole bi third generation fourth generation to hole first generation logo connectivity to itya nai iden de moi aji thaga to moi second generation laga represent kori kene moi kiba share koribole mon thaga to amakan first generation para ki paise amakan to pass over kori kene third fourth fifth generation jabole ase amakan second rank generation amakan role play na korile third aro fourth generation pass hote tai khan laga ene first generation khan one mind ase third fourth generation aha khan bi one mind hobo fourth generation khan one mind to hole sovereignty independence third fourth generation khan to hole survival employment job comfort idui hobele ase idem the second rank generation khan la responsibility obligation role bishas neki hogini moi bamna manu ase amakan first rank generation te 1946 te NSC kura to humble beginning kuriche ido mass involve kura nai hole bi tate few educated manu leaders mugos thaga khan hi NNC form kuriche itu loigini from 1960 to 1975 14 years nishina time de amakan itu loigini 1951 de itu iniga kurigini 1947 de first time NNC aro government of India logo milikine 9 point Haidari Akbar Haidari agreement kuriche itu to 1947 26 June de aro itu time te NNC kan to le leaders bi nai holibi group kogini jagini Haidari 9 point agreement kura to Nagaland te itu time de tribe bishi na hoy holibi Nagaland state itia Nagaland state kura tate 8 tribes signatory ase Kuki khan bi signatory ase Kachari khan bi signatory kuni 9 tribes to Haidari agreement kuriche Haidari agreement to 1 to 8 talk to hole interim government kurile inika hobo inika hi lekhi ase hole bi 9 point te hole NNC khan ke 2 saal pasote interim or agreement kurigine 2 saal pasote NNC khan to itu te hi thakibo na dusra te jai jabo itu takani decide self determination thakibo hoine Haidari to governor Assam governor ase itu tamte Nagaland bi Assam laga state majoti bitorte hi ase hole bi itu agreement logine Delhi te jaise Delhi te jata itu Delhi te bi itu tamte constituency assembly hi ase constituency assembly tai khan bi interim government hi ase kila mane constitution to hole nakura tokte hole ta khan constituency constituent assembly hi ta khan laga government to monitor kori thakise tate jata amte oi Akbar itu Haidari itu to no hobo to
ini ko le pichite NNC khan to le sovereignty laga kothai ko bole ase itu to accept na koribo lage to koini tare pra reject korise amakhan Delhi khan to kwato amakhan to le autonomy district laga kotha koi ase to koi gine koise to NNC khan to autonomy district pabole agreement na koribo to hole bi Delhi te ja to aro etia president laga message te kwato ki lekhise sob twist kori ni nijor khushite interpret ho jay idung de ini hoine first time NNC government logo confirm kurato Hyderi agreement ase itu bi reject korise itu nimde mass involve kurikini 1951 plebiscite korise 1952 general assembly election bi boycott korise 1957 bi 52 nishina effective bi hwana holbi 57 tok bi amakan to general election boycott korise aro eneka kura time te 1960 ahise 1960 te agreement kura to le overground khan korise minus underground leaders overground khan is 1960 agreement korise underground khan involve kura nai it to be flop titia 1960 para 1975 talk to inika ja tham de 1964 itia ceasefire laga kotha bi koi ase ceasefire to hole between two equals hoile ceasefire ho jay itu nimde itu time the 1956 te amakan federal government holaise NNC movement to people's movement origin in 1956 tok aside 10 years holebi Nehru unu Burma Premier Kohima ahise Kohima ahatu tai reception to ekdom bia tai ke personally humiliate tai leadership to hole embarrass kori dise tai tu nimde bia pa ni minte 1954 bara army pathai gini tate bara war kori gini amakhan victim amakhan first martyr jasibi to jotoma village the first person to sacrifice his life for the cause of Naga people aje ahi gini yate hi tai laga bosti tai laga mati bara amakhan boya je tai ke salute dibo ineka ko nimite 1956 te pizobi London jabole jaise amakhan bi bunduk uthabole situation olaise Russia to jaigini Ukraine ajikali tate war kura to Ukraine to hole Russia ko attack kura nai to hole bi Russia powerful super power thaka to Ukraine te ahigini war kura to Ukraine laga president to premier to head to hole Sheikh Hasina Bangladesh te problem olaise pola nishina Ukraine laga government head to na pola gini taibi army laga uniform logini bunduk logini war de jaisina India khan bi aha to ama khan to le bunduk logini India khan logo war kuri gini independent mani bo kwa na hoy ama khan bi sovereign state ase koini bhavna nimite manu attack kitchen ta hele ama khan bi fight koribo lage to itu tumde to defend our land to defend our people to defend our rights ase na hole Naga khan to le army khan Indian army logo larai kuri gini war kuri gini independent lobo kwa na hoy Naga laga independent of 14 de declare korishi de India laga independent of 14 laga midnight 12 bajite hi declare korise amakhan to India agote declare korise India laga independent pasote declare hoise koile hostile insurgency secessionist rebellion iniga hobola ase holebi amakhan to agote hi declare korise pichate kura nai idu nimite amakhan laga independence to hole talaga significance to hole we declared our independence day a day before India's declaration to third generation ta ha to 1975 para 2015 2017 laga generation hoise idon de moi ko bole mon thaga to hole moi to hole second rank generation laga voice amakhan second generation ki bamna ase itu apna khan ke hi kobole ahiche amakhan 16 point agreement accept hua nai but
16-point agreement is not totally bad. 16-point agreement kura nimite state aise amakhan aji ki facility paise BCB balbi paise itu be totally biabi na hoy 16-point agreement there unless amigo India government to amakhan ke recognition na dile 16-point agreement there Nagaland state shall remain under the external ministry. Inekan na lekhibo to. Kun India logo join kurigini home department te na thakini amakan foreign ministry te 2 saal bohi thakise to. 1972 de hockey se laga life niche te attempt kura nimite taikan armed forces special power act implement koribole khushis korise bole bi amakan to external affairs ministry under the ase idumde apply koribole na para nimite 2 saal pichete itu external foreign ministry thaka to remove korine amakan ke home te daligini tate pura armed forces special power act to apply korigini ajit to itu cholai ase 16-point agreement te amakan constitution law lobo koine lekha nai holebi Union of India Indian Union te jai jabo koine lekhai ase Indian constitution te hole India is not a nation state India is a union of states iniga constitution lekhise to amakhan bi state alak alak hoigin holebi ahigini India te ekta union thaka to tate jai jabo koine lekhise holebi Shillong Accord te hole unconditionally accept Indian Constitution of India hoise to 75 agreement nimite amakan jamela bi issue olaise bishi manubi zapu phizo to amen kuri dise koini taike bi blame kurise dusra group NNC press split kora khan tole khali phizo laga nam hi duri thagise ami bi research kora tamte bisari kini document panai microfilm de library te kunuma manu ke tips digini microfilm te box te pura bisari thagini itu paise moi aji Shillong Accord te zapu phizo laga opinion ki dise moi itu letter to originally technical lekhise moi itu apna khan ke kobole mon thake phizo statement on Shillong Accord 1975 published in the Times newspaper the Times act as in London on 25th November 1975 tai letter to the editor newspaper kan ke likhise sir your correspondence in Delhi reports in your issue of November 20 that within quote the underground Naga movement will surrender its arms as a result of an agreement reached with the Indian government, unquote. Or another, within quote, they have now accepted that Nagaland is an integral part of India, unquote. Another quote, Mr. Eze Pizzo, the underground Naga leader living in London, is reported to have accepted it, unquote. Or another, and that he was kept informed during the negotiation. Shillong Accord kuratamte Pizzo logo kotha koini kwa nishina paper te olaise. Pizzo to koise, may I be allowed the courtesy of your column to say that there is no truth in this report. The facts are this. A message from my people dated October 25, 1975 asked me to be ready at short notice to go to Delhi for discussion. The message said the only stipulation so far agreed was that any solution must be honorable and acceptable to both sides. Ki agreement korise itu duita bi honorable acceptable hobo lage. Ineka korikine kwat hole hoile bi ami sob na poribo hoile bi itia India army kan tu amakam mati te bota
ase koi kini koi ase itu huni se itu nimite iniga situation de it is difficult to envisage a freely negotiated and honorable settlement under such conditions. Itu nimite iniga situation de any honorable freely negotiate kuri settlement kuri bole ami kitka bibi expect kura nai itu do na obore ko kini tai lekhishi de itu nimte Shillong Accord te amakan phizola nam bi drag kuri jaise hoi tai laga mistake bi olop thaki sabla silent hoise neki aku bishi kobole thakan na koi kuha nai neki na jane hole bi tai laga to hole tai to hole itu do na obode ko ini lekha tu itu London 1975 te tai letter lekha tu hole original copy to moi print kuri ni ama hate thakisi de underground to 75 to hole underground representative kurise public han involve kura nai 16 point agreement to overground kurise underground involve kura nai 75 te underground representative kurise public han involve kura nai hole bi 2015 or 2017 framework agreement or agreed position to hole underground can be involved kuri public can be involved hoise ho yate state government can be phasi jaise tate jaise in 16 point agreement to India Union te jai jabo itu hi ase 75 to Indian constitution to condition na digine accept koribo koise aro 2015 de framework agreement te the government of India and no 2015 framework agreement inigalation the government of India recognized the unique history and position or position to recognize kurise 2017 te NNPG khan laga agreement hole the government recognizes the historical and political rights of the Nagas. Framework agreement to recognize the unique history and position of the Nagas. Stop. 2017 there. Agreed position there. The government of India recognizes the historical and political rights of the Nagas to self-determine the future in consonance with their distinct identity. Itu concept amakan duribo lage agreed position manu khan tu kunuba higine moke kotha koise mo koise you have nothing to be honored political prize trophy ikunai economic package rehabilitation employment avenue ase political trophy ekta bi nai de hole bi the only word amakan relief pa to hole you have inserted the rights of the Nagas to self-determine their future. Haidari agreement ito accept na kura to at least 2017 the right to self-determine kura to ito hi moi consolation thaka se de amakan ito duribo parile second rank generation third rank generation fourth rank generation kanto ito ekta walking stick dia to itu logini jabo parale tai kan ki intention operation na jene hole bi ama khan to hole itu capitalize na kurile no bole ki ogini ami itu hi share kuri bole apna khan ke ko bole mon thaka tu the next point is philosophy kobi principle kobi the commandment kobi of NNC ami tinta paise tinta pato hole ekta tu Nagas are free and independent people ekta kota duita hole we shall coexist with others meaning India Burma Bangladesh as equals
Tumi can be sovereign is ma can be sovereign. Tumi can be independent, ma can be independent. Iniga kurigini side by side partnership kurigini jao. Ko ini second principle to itu ase. Third principle to iniga kura to ama kan political rights assert kurigini fight kurigini kobo kuha time te ama kan to peaceful non-violent means te hi jabo. NLC principle to dusra thakibo bi pare. Ami samne te these are the three tenets. Doctrine, ideology, philosophy, fundamental features of NNC. Our NNC to hole pur 10 saal moi kwa to 1946 para 1956 federal government na puncha tok to 10 saal to hole NNC was a movement. NNC was an institute at the most, but it was a principle. It was a people's movement. NNC ko to hole organization bi na hoy, political party bi na hoy, government bi na hoy. It was a people's movement. Idon the NNC laga principle philosophy to amagan ami bamna to itu tinta je. Tinta to hole ekta kuri dishe. We have declared our Naga independence. Aji celebrate kuri ase. Itu to hole past tense nishina. Itia bi hua nishina. Aha time the future tense bi nishina hi. Declaration to you hoise. Hole bi second to hole amakan sovereign nation to recognize Korea amakan equal coexist Korea bye Korea jawa kwa to ityabi itu to hua nai. Recognition second point. Declaration hoise itya recognition laga issue ase. Itu de facto recognition, de jure recognition bi thake. De facto is a recognition by fact. De jure recognition is a recognition by law and by legal provision. Amagan Naga movement thaga agote Naga khan identity tai khan British khan itu recognize na kurile amakan Naga Hills unadministered area ko hine amakan ke separate identity na dibodo. Nehru to jail ka time te tai cheti lekha tu India aru Burma mazote stretch of land, portion of land ase. Itu to Burma bi na hoy, itu to India bi na hoy gini tai lekhi before independence while he was in jail. Naga laga identity, political right assertion to recognize na kurile Mahatma Gandhi to Nagas have every right to be independent in Nakoboto. Indira Gandhi to Naga Khan laga itu recognize kuranimte tumi kan sovereignty na manyimina holebi Bhutan status loigini communication defense external ministry currency itu jarta India bitorte hi thakibe na iniga na kobodo British kan jabole abo time te tai kan Naga laga identity recognize na gurile tai kan to hole tumi kan ko plan bitorte British colony kurigini ki o sal some years British colony kurigini thakibina inega koise itu time to NNC khan to le one mining ase full sovereignty ko animite Copeland plan bi reject korise Bhutan status bi reject korise amakan declare korise recognize to kun bi korana our favorite America USA amakan ke international platform global platform te amakan recognize to kurana initiative loane British kan ahi kini amakan logo bohi kini amakan laga gas muso chal khai kini ja time te amakan ke abandon kuri dise Naga laga independent recognition kuri bila British kan bi ikubi kurana China kan amakan ke de facto recognition dise de idun in 1956 te jatam de bi receive krise training dise khelai dise aha time te bundu digine amakan ke India logo laregra we should be grateful to China the only country de jure na hole bi de facto recognition dia to Itya, the third principle, non-violence,
peaceful means para amakan right assert koribo kwatu amakan itia tu ulta para peaceful aro non violence na hoine faction and division para sovereignty mangibo koine ulaise undivided NNC kan to ole full sovereignty koise 16 point the Union of India jaise 75 the constitution accept loise aro itia 2015 aro 17 to without sovereignty koise amakan lagan national movement to go koi kini itia ahi kini itia to le without sovereignty hoi jaise munduk pai angani geldu ahise moi khata kori dibo shorting kori dibo moi laga conclusion to itu nimde moi laga conclusion to amakan declaration to create celebrate korea se holebi recognition laga issue itia bi ase India has not recognized America has not recognized British has not recognized Pakistan Bangladesh can do recognize koribole issue bi nai idun de iniga time de amakan ki koribo lage second rank generation kan role responsibility ki ase ko ini moi itu problem mon thagotu amakan NNC laga philosophy features doctrine commandment to revisit koribo lage o bishes sala goten ceasefire na thaka time de I remember CPO kan APO kan jafo hotel te kota ko ini amakan NNC hobode ko etu kobode lekhibode ko gina amakan kota koise kota ko to amakan CPO kan to declare bi koise publish bi kori dise APO kan to itia tok bi itu hua nai neki kiba problem ase neki ami na jane amakan CPO kan to Chesan public organization to itu kurise kogine amakan dusra par bi bala je kwa na hoi but at least the principle among all the Naga tribes whether inside or outside Nagaland Chagasan people are the only tribe which says that we will stand by NNC principle kwabi na hoi ne amakan record documentation bi kuri dise itu book te bi publish kuri dise amakan iniga nakurile what will you pass to the third and fourth coming future generation abi laga bacha tumbi khan bacha khan tu now they are not concerned about Naga issue they are all focused on education employment comfort luxury iniga kurigini piche de amakan laga bacha khan generation aha khan to hole tai khan bi hoy Naga laga history bi janibo to hole bi amakan college university ta takan tante amakan to ancient history purise to medieval history bi purise ta modern history bi purise to itu pura to exam te likhibole nimdi purise competitive exam te jai kine itu lekhi ase bas exam khotom hoy jele dustbin te pura philai di Naga khan bacha khan bi iniga Naga laga ancient history medieval history modern history puri thakibo only for exam aro piche de hari jabole ase itu nimte mon duk khwa to we cannot go on like this we must revisit what is the principle of NNC what have we done what have we not done and what are we supposed to do itu amakan intellectuals kan educated kan Naga laga movement itia kuri thakile bi NNC ase to amakan Naga manu BBC bar to itia to they think that NNC is a government they think that NNC is a faction no 10 years NNC to it was carried on by the people by the common people so NNC belongs to you and me it is not to a government to a political party organization itu laga no hoy do
Idum de NNC laga ki ase itu bamnale Naga laga history to NNC pura shuru korise. Naga laga history to NNC te hi khatam na bole kitta babi. Naga laga solution to ahibo kole nahibo. Ami Arun Ravi interlocutor first appointment kura first few months there ami jagini Delhi de taike log pabole chance paise amar laga president দুইজন যাইছে আমার লাগা প্রেসিডেন্ট তো কথা বেশি কমতি কোয়া মানুষ আছে আমি তো হলে টকেটিভ আছে তাই দুজন কথা কোয়া তো প্রেসিডেন্ট তো হয় ইয়েস নো ইটোই আছে মই তো একদম রেসলেস হয়ে তারপরে মই তো জাম করে কিনি দুইজন কথা কোয়া তো হলে তাই লাগা ফোকাস তো মই দিকিনে দুইজন তো হলে 45 মিনিটস কথা কই কিনি তিনটা কফি খাইছে দে দিল্লিতে অফিসতে যাগিনি একটা কফি বি পাবলে বই না হয় আমাখান তিন কাপস অফ কফি খাইছে কথা কোৱা তো তাই তো কৈছে ওকে হোৱাট ডু ইউ ওয়ান্ট তো মই কৈছে ইউ নো হোৱাট উই ওয়ান্ট বাট ইউ আর নট গোইং টু ডু এলাউ দ্যাট I want to know the truth কৈ কিনিছে if you want to know the truth যাই কিনে নাগালেণ্ডে যাই কিনে একটা ফেকশন গভর্নমেন্ট ফেকশন লাগা এফিলিয়েটেড ho খান হি লগ পাই কিনে তুমি আই যায় ইটো খান কোৱা তো নাগা মানুহ পুৰা কোৱা আছে কৈ তুমি ভাবনা কৰি হলে বি ইফ ইউ ওয়ান্ট টু নো দ্য ট্ৰুথ আসল জানিব কইলে যাই কিনি বস্তি টাউনতে স্ট্রিটতে বেৰাই কিনি লোকাল মানুহ কমন মানুহ খান কি হুদিবি তিনলে ইটো খান তো নাগা খান কি আছে কৈ দিব দে কইনি মই ইটো বাৰডে থাকে ইটো দে তুমি খান ইতিয়া কি এগ্ৰিমেন্ট কি কৰি থাকে হয় এগ্ৰিমেন্ট তো ভাল আহিব ফেসিলিটি বি আহিব advantage bi benefit bi ahibo hole bi tumi khan kitta bi naga laga sovereignty to hole compromise na koribe de tumi bi 6 months kohima thakise years manipur thakiase you should know the pulse of the naga people naga laga sovereignty to kwa to hole amakhan laga khun de ase to aro amakhan khun pura ulagini dusra khun na dile khun te thaka to amakhan iti eku kuribo na parabi পিছতে 30 40 100 years বি আকু লাভ দে কইনি কইছে হসা ইয়াং ম্যান উতো তো হসা আছে কইছে আমাকান সেকেন্ড জেনারেশন খান তো ফুল টাইম ন্যাশনাল ওয়ার্কার না হয় আমাকান কোনো তো পলিটিক্স টি বি যাইছে বিজনেস বি করিছে ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট আন্ডার এস্টাবলিশমেন্ট কাম বি করি আছে রিটায়ার বি করি আছে হলে বি আমাকান বি খুনতে ইতু আছে তো কি ফিল্ডে যাই থাকিলে বি আমাখান এক্সপেরিয়েন্স থাকিনে নাগা খান ইন্ডিপেন্ডেন্ট পাইছে কইলে পলিটিক্স কুৰা খান তো পলিটিক্স কৰিব এডমিনিষ্ট্ৰেচন বিউৰোক্ৰেটস খান তো জাগিনি তাহি কৰিবলে আছে তো আমাখান ন্যাশনাল মুভমেন্ট আছে কইনে পুরা পয়লা ফার্স্ট জেনারেশন তে আমার লাগা বাবা বি এডুকেশন বি ফিলাই দিছে কাম বি ফিলাই দিছে আপনা খান বাবা খান ইনিকা বেশি থাকিব তো হলে বি we have to change our approach our methodology, our strategy with the changes of time. Itia, second point too. What Nagas need today? Amaka najiki lage. Ami bamna to. I may be wrong, but my way of understanding to hole. What Nagas need today is more of a united people movement than a divided, split, independent and sovereignty. অলপ আগতে নিউজ পেপাৰতে ওলাইছে হসা আছে না নাই আমাকান ইউনাইটেড মুভমেন্ট 10 সাল পৰা তাতে পৰা কৰি কিনি ইতিয়া তো 78 ইয়ার্স পঞ্চায়ত হলে ইতিয়া এনএনসি তো 16 ফেকশন ওলাইছে ফেডারেল এনএনসি 16 ওলাইছে এনএসসিএন খান ইতিয়া 10 টা ওলাইছে 26 do you think India will give us or free us for 26 sovereignty 26 agreement করিব ইনিকো হইলা আমাখান কি sovereignty পাব ইসরায়েল গান সলোমন লাগা বাচ্চা তো জেরোবম আছে বলা I think Jeroboam is the son of Solomon, isn't it? From that day Israel was divided into Judah and Israel. Samaria capital, Jerusalem capital. Inika kuine Jesus talked to hole Taihan Israel had no nation. For more than 2000 years, the people struggled.
And yet in 1946 Israel nation paise. Itia Israel surrounding pura Arab Muslim countries. So milagni Israel ke khotong kuri bole purchase kore. But Israel as one single nation, they could fight all those surroundings on their own. Amakan Naga Khan, amakan laga identity loss hoya se. Idum de. Ami iniga bamna Korea se ko gini kwa. Aji faction bisha se kun zone agreement te jaye se na jane. Na jabe bishi jabe bishi hoje. Kole bi ठीक আছে Jerusalem chief minister kuratam de amakan political party representatives khan matigini ekta goodwill mission ulaigni jaigini NSCN na ha khan matibo NSCN ki sovereignty khan bi na ha khan matigini so pahigini itia agreement bitorte gusai dibo lage aro naga laga problem to khotom koribo lage goini tai to proposal dise ami jadam de maybe I was one of the youngest or younger one ex-MLA minister kam bishase tate jadu ta khan to o sa se to thik ase gogini ta khan itu goodwill mission pathagni NSC federal na itia tok na ha khan ke mati lobo force kori gina animo ke khan bi force kori gina animo goini goodwill mission pathabo goini koi thakise moi to last hole Mr. Chief Minister, can I say something? Kobina. Why are we seducing, molesting? Itukan nahakan kila anibule amakan. Why should we do that? Takan tu sovereignty ase to. Itu hi koy ase to. Itia jatu sovereignty na hobo koy laga agreement ase. Kile itu kan force koribo, seduce koribo, bribe koribo le kile purchase koribo. Naga sovereignty laga destination maybe it's a long journey. Jatan de kunuba to tired hoi kini. Ami yate pora khotom koribo, moi give up koribo de. We cannot stop them. We could not stop the revolutionary government. BSF ulaise. Itia iniga kurigine kiba ulabo pare holebi tai khan fed up hoise tired hoise koine give up koribo koile we cannot stop them tai khan ke jabo dibina holebi amakan itia NNC federal khan ke khan to sovereignty gwa khan so jobor josti pra naga khan itia pura underground state government public khan so 2015-2017 support progress tumi khan bi kuribi na hole tumi khan ke excommunicate koribo amakan iniga kobo na parilo aro kuribo paribo koile bi itu kurile naga laga history to khotom hoise I am Indian by compulsion not by choice Even the moi Ravi ke koto given opportunity if you say dinole India koribo na naga nation te koribo kola ami to amakandi itu nimte bish struggle korse thousands and lakhs of people have suffered amakando itu sovereignty pagini 20-30 years poverty te thakini international aid rukita gelebi that is our cause ami tate hi jabo moi iniga koi dise itumde moi ko kobole mon thaga tole itia faction bishi struggle kurigini sovereignty laga koyase bishi khantu to tate jabo koyase don't let them go ta khan tate jagini Hyderabad krise final kura nai 16 point bi agreement krise final kura nai 75 bi krise final bi kura nai 2015 kurile bi final no 17 bi kurile bi final no because that thing is in our blood to itu donte kun surrender hobo give up koribo okay fine let them clear aro amakan naga khan bi fact dabi hoje faction text kun surrender koribla ase chutti koribi bonduk bi surrender kori ulaigini public khan nishina amakan boi takibi aro tada pura aku suru korigini jabo para khan koribi idemte moi former chief minister ke kwato kunuba to ekla holebi NNC laga flag duri kini jungle te remote te ekta hill te bi rakhi thakile
after 20 30 40 years be younger generation jatante flag to thaigini itu ki ase itu ase acha moi itu loi gini jabo lagi bobo holbi amakan tu sob miligini itia to agreement korise koine amakan sob to phemi hobo. And our history, the world knows us because of our NNC movement. The world will forget because we have forgotten our own NNC movement. Idumde amakan itia second rank generation kanto. We have a big role to play. We will communicate between first and third and fourth onward. Ito ki profession te thakile bi amakan to iniga play kuri dile bal hobo ne ki hogine moi koa nishina moi koa to apna kam fully agree na hobo bi pare holbi ami bi iniga bamna kuri gine ami bi koa manu lekha manu ase dumde iniga sede hogine this is apna kam patient here in India nimte. Thank you so much. God bless you. God bless my Naga and